ଏ କ୍ୟାସିୟର ଭାରତର ଆଇନ ଆମ୍ବେଦକର ଲେଖିଥିଲେ, ହେଲେ ଡନ୍ ତା ନିଜ ଆଇନ ନିଜେ ଲେଖେ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଲେ ଭାରତର ଆଇନ ବଦଳିଯାଏ, ହେଲେ ଡନ୍ ତା ନିଜ ଆଇନ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ କରେ। ଏ ଡନ୍ ହଉଛି ମନ୍ କା ରାଜା। सपोर्ट कले जाने मन, अपोज कले जाने दुश्मन। जे दुश्मन मान को आसमान को पठाए से माई सेल्फ डॉन। फिल्म रे पैसा दे कि आप हिरो जाई पारे, एक्टिंग कर दे पारे, कि यात्रा रे रियल कला जानिथिबा लोक ही यात्रा करि पारिबो। कारण ओपन स्टेज लोक मान को सम्मुख निज चरित्र निखुण भाव में चित्रण कर देखा पड़ो। तेणुक यात्रा कौन सी जगार भी कौन से मत चिट करें कि फिल्म रे जदि आपण पाखे पैसा अच्छे गोटे टेक को 20टा टेक करके भी करदे पारे। देखो आप जानते प्राय कलाकार जो अच्छा फिल्म कलाकार किसी यात्रा जगत को जाऊँच कौन पर जाऊँच कहीं ये नुआ नुहे आगुरी किसी कलाकार जाइए सेमती जदि आम कह जड़े एक्शन कलाकार से यात्रा जगत को जाइए यात्रा हुलस्थुल कर बेसी समय नेबी मु कथा हेबी राजवीर आप जानते जो विभिन्न फिल्म अरुंधति हो कि सलाम भुवनेश्वर ये जो फिल्म अच्छी से देखते आप जानते आम संगे कथा हवा कि हठात कहीं आप यात्रा मुहाले आपको स्वागत करुच्ची सूचना टीवी। आपको एक्शन फिल्म देखी लोके कहते लगुच आप तेलुगु स्टार माने आसती माने ओडिशा रे जमती गोटे तेलुगु स्टार रही जाइए कि हठात आप कहीं माइंड चेंज कले कि नहीं फिल्म रो यात्रा को जी। देखो मुझे फिल्म रे एंट्री करती पूर्व थिएटर पाखापाखि 20-25टा थिएटर करी फिल्म रे जो एंट्री कली आम ओडियार आपण मैंने जानिथे ओडिया केवल लव 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 उपर फिल्म हुए जोटा कि कम बजेट। मुझे एंट्री कली आज ए एक्शन हिरो भाव में एंट्री करी केवल एक्शन मुवी करी बोली नुह एक्शन कले अलग सब चरित्र करें से ना कि मो फिल्म रे हेवी एक्शन देखापी पाइबे। लव फीवर हो अरुंधति हो सलाम भुवनेश्वर हो ये सब एक्शन बेसिक मुवी। तापर मुझे देखिली ओडियार मुवी चाहिदा टिके कमी कमी आसला प्रोड्यूसर माने प्रायतः मुवी प्रस्तुति करना गोटे भी फिल्म जदि फ्लोर को आमर जो कलह लगी रही प्रोड्यूसर भितर डिरेक्टर भितर यूनियन जो आमर अच्छी कंट्रोवर्सी यही सब ये कौटना कौटे ओडिया मुवी चाहिदा धीरे धीरे कमी आसला। तेणुक मोर कौटना कौटे टिके वीकनेस थिला ओपन थिएटर जिते करी यात्रापति थे आम आम सलाम भुवनेश्वर प्रोड्यूसर मोर जस्ट डिस्कसन करुचु पार्ट 2 पे अचानक गोटे फोन आसला से फोन टा थिला रंगमहल ओनर सत्य जेना सार नहीं तुम पार्टी रुह गोटे वर्ष ट्राए कर देख मु नाई कर हाँ भी कर किंतु आम प्रोड्यूसर कहवा अनुजाई तापर राजी हो जाती अचानक मुझे जानी राजी हो जाती जो मुझे एग्रीमेंट करदी मत डर भी लगे कौन करी कौन ना। प्रथम दिन केमती बीतला फर्स्ट स्टेज जाइथिला जोटा फास्ट दिन जिते मु आग गली रिहर्सल को गोटे जगार बसिकी रिहर्सल कर मो गोटे माने गोटे बाघटा को जंतारे पुरई देली जमती से टाइप लगे कारण मुझे कौन जगह चाकरी करनी कि कौन जगह मोर छोटा बिजनेस 2-3 देखो फिल्म आउ यात्रा भितर यहाँ गोटे बड़ डिफरेंट फिल्म रे पैसा दे कि आप हिरो जाई पारे, एक्टिंग कर दे पारे, कि यात्रा रे रियल कला जानिथिबा लोक ही यात्रा करि पारिबो। कारण ओपन स्टेज लोक मान को सम्मुख निज चरित्र निखुण भाव में चित्रण कर देखा पड़ो। तेणुक यात्रा कौन सी जगार भी कौन से मत चिट करें कि फिल्म रे जदि आपण पाखे पैसा अच्छे गोटे टेक को 20टा टेक करके भी करदे पारे। एटा होची बड़ डिफरेंस। आपण एक्शन मूवी आमे देखिछु फिल्म रे किंतु यात्रा रे तो सेति आमे देखिछु विभिन्न इमोशन रहउची कॉमेडी रहउची किंतु सेति एक्शन को प्राधान्य दिया जाउची। ये जो एक्शन जो कथा कहले आपण यात्रा रे मु प्राय देखउची शूटिंग करके डिस्प्ले रे चलाई दउछन। एबे जो रंगमहल रो कोटी कोटी डबल कोटी वायरल नाटक आपण जेतबेले 2 तारिख रे आम
ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଖେଳିବ ରଙ୍ଗମହଲ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନଟା ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଶାଲ ଆର୍ଟ ଫାଇଟ୍ ସେ ଫାଇଟ୍ଟା ପାଖାପାଖି 17 ମିନିଟ୍ର ଫାଇଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଫୁଲ୍ଲି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ସେ ଫାଇଟ୍କୁ। ସେ ଫାଇଟ୍ର ଡିରେକ୍ସନ ବୋଧେ ଆପଣ ହଁ ମୁଁ ନିଜେ ସେ କ୍ୟାସିୟର ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ଗୋଟେ ସିନ୍ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇଟା ନିଜେ କରିବା ବି କରିଛି। ଯାତ୍ରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହବାକୁ ପଡେ ଏବଂ ପରିବାରକୁ ଟାଇମ ଦେବାକୁ ମାନେ କାରଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ ଫିଲ୍ମରେ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଯାଇପାରିବେ ଆଜି ସୁଟିଂ ନହେଲା କାଲି କରିପାରିବେ କେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଳାକାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଆସିକି ଖୁସି ହେଇକି ସେଲ୍ଫି ନେବ ଭଲ ହେଇଛି କହିବ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଳାକାରକୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ବି କୃଷ୍ଣ ମିଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଖୁସି ଲାଗେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରୁଛି ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉଛି ଯେତେ କଷ୍ଟ କଲେ ବି କାହିଁ କଷ୍ଟଟା ମୋତେ କାହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ତାପରେ ହାବିଟ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ କିଛି କୌଣସି ଜିନିଷ ବି କଷ୍ଟ ଲାଗେନି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲାଣି ରାତି ଅନିଦ୍ରା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ମୋର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଡର ଥିଲା ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କେମିତି କରିବି କେମିତି ବଡି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବି କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଧାନ। ତ ଯାଉ ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦେଲି ଟାଇମ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦେଲି ରାତି 1ରୁ 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ବି କରିପାରୁଛି ତାପରେ ମୋର ସିନ୍ ପଡ଼ୁଛି। ପରିବାର ଲୋକ କେତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନରେ ଥିଲେ ସେଟା ତ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରେ ଯିବାକୁ ପଡେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 15 ଦିନ 20 ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିବାକୁ ପଡେ କେମିତି ପରିବାରକୁ ଟାଇମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କିଛି କଥା? ପରିବାର ଲୋକ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲାବେଳୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ଯଦି ଯାଏ ଦିନେ 2 ଦିନ ପାଇଁ। ଏବେ ବି ପରିବାର ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ରହିକି ତୁ ପଳେଇଆ ବାବା ମାମା ତେଣୁକରି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏବେ ଧୀରେ 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 ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି କିଛି ଆଉ କହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ପର ବର୍ଷ କ'ଣ କରିବି ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କ। ସେଇ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ସଂଳାପ ଯୋଉଟା ଦର୍ଶକ ବାନ୍ଧି ରଖିବ। ତଣ୍ଟି ତ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଫିର୍ ବି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏ କ୍ୟାସିୟର ଭାରତର ଆଇନ ଆମ୍ବେଦକର ଲେଖିଥିଲେ ହେଲେ ଡନ୍ ତା ନିଜ ଆଇନ ନିଜେ ଲେଖେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଲେ ଭାରତର ଆଇନ ବଦଳିଯାଏ ହେଲେ ଡନ୍ ତା ନିଜ ଆଇନ ନିଜେ ଚେଞ୍ଜ କରେ। ଏ ଡନ୍ ହେଉଛି ମନ କା ରାଜା ସପୋର୍ଟ କଲେ ଜାନେ ମନ ଅପୋଜ କଲେ ଜାନେ ଦୁश्मन ଯେ ଦୁश्मन ମାନଙ୍କୁ ଆସମାନକୁ ପଠାଏ ସେ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଡନ୍। এই টাইପ୍ର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜବୀର ଭାଇ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜବୀର ଯିଏକି ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିବେ ଏବେ କଳାକାର ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା କଳାକାର ଦେଖିବେ ୟାଙ୍କର ଏତେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା ଫିଲ୍ମ ତ ବାକି ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯେଉଁ ମେଳା ହେଉଛି ସେଠି ଆସନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା କୁମ୍ଭ ମେଳା ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠି 2 ତାରିଖ ଦିନ ଫେବୃଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ରଙ୍ଗମହଲର ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜବୀରଙ୍କର ଯେଉଁ କେମିତି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ରାଜବୀର କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ।